yan? Sliced tomato for the burger. Wow. Daming patatas, oh. Hi ka ba? Hi ka sa vlog. Magawa. Ayan ang amo namin, oh. Ayan si Mumay, ang masipag na unpacking ang dami. Ginawa, oh. Wow. Yaman! Ano yan? Sliced tomato for the burger. Wow. Busy, oh. Ito yung butcher. Ito yung butcher namin, oh. Makalupit to. Ayan. Ako, no chance ako mag-butcher, ah. Hi guys! Please subscribe. Ito po yung trabaho namin sa barko. Babalsutan. Subscribe pala kayo sa, ano pangalan ng... Ron Palaboy. Ron Palaboy. Wag, hindi Palaboy yan. Barko yan eh. Ron Mayaman yan. Ting Mayaman yan. Kasama yan. Ting Mayaman. Ting Mayaman. Mayaman yan sa atin. Pero dito nag-install lang. Palaboy-laboy lang, no? Palaboy. Okay, salamat. Okay, thank you guys.